নমস্কার। আজ পবিত্র চৈত্র নবরাত্রির প্রথমা দিন। তো পবিত্র চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনের পূর্ণ প্রভাতে গুরুদেব ঠাকুর মা স্বামীজির রাতুল চরণে আমার অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা নিবেদন করিয়া আপনাদের মায়ের গৃহমন্দিরে স্বাগত জানাই। বড়দেরকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, প্রাণের ভালোবাসা। ছোটদেরকে জানাই প্রাণের ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। শ্রী গুরু বন্দনা দিয়ে ভিডিওটি আমি আজকে এখান থেকে শুরু করছি। গুরু ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। জয় গুরুদেব। গুরু পরম্পরায় সকল পূজ্যপাদ সদ্গুরুর শ্রীপাদ পদ্মে চৈত্র নবরাত্রির পবিত্র পূর্ণ প্রভাতে আমার অনন্ত অবমিলুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আজকে আমি নিত্য পাঠে প্রবেশ করছি। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজি মহারাজ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত শ্রী শ্রী চণ্ডী এই মহাপবিত্র গ্রন্থখানি থেকে আজকে আমি প্রথম দিনে দেবী কবচ থেকে আমি পাঠ শুরু করছি। বন্ধুরা, আপনারা প্লিজ শেষ পর্যন্ত মায়ের গৃহমন্দিরের সঙ্গে থাকবেন। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয় শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। নমঃ শ্রী জ্যোতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে সচ্চিৎসুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী চণ্ডিকার ধ্যান। ওম বন্ধু কুসুমাভ্যাসং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম স্ফুরচ্চন্দ্র কলারত্নমুকুটম মুন্ডমালিনীম ত্রিনেত্রং রক্তবসনম পিনন্নত ঘটস্তনিম পুস্তকঞ্চক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চ ভয়কম ক্রমাৎ দধতিম সংস্মরেন নিত্যমুত্তরান্মায়মানিতম। দেবী কবচ। ওম নমশ্চণ্ডিকায়। ওম অস্য শ্রীদেবী কবচস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দশ্চ মুণ্ডা দেবতা। শ্রীদেবী প্রীত্যর্থম সপ্তশতী পাঠাঙ্গো জপে বিনিয়োগঃ। এই দেবী কবচের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ অনুষ্টুপ ও দেবতা চামুণ্ডা। শ্রী চণ্ডিকা দেবী প্রীতির জন্য চণ্ডী পাঠের অঙ্গরূপে দেবী কবচ পাঠের প্রয়োগ হয়। ওম মার্কণ্ডেয় উবাচ ইয়ং ইয়দ্গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাং ইয়ন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ। ব্রহ্মোবাচ অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকং দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎশৃণুষ্ব মহামুনে। প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকং পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা সপ্তমং কালরাত্রিতি মহাগৌরীতি ষষ্ঠমং নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবো দুর্গা প্রকীর্তিতাঃ। উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণ্যৈব মহাত্মনা অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রুমধ্যগতারণে বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তা শরণং গতঃ ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদ অশুভং রণসঙ্কটে আপদং ন চ পশ্যন্তি শোক দুঃখ ভয়ঙ্করীম ইয়স্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষাং ঋদ্ধি প্রজায়তে। ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तन्न संशयः प्रेतो संस्थातु चामुण्डा वराहि महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना नरसिंही महावीर्या शिवोदूती महाबला महेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मीहंस समारूढा सर्वभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्वितः
नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारो प्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारुरा देव्य क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च पुन्तायुधं त्रिशूलं च सर्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि त्वं देवानां च हिताय वै नमस्ते हस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौवेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतो पातु विजया पातु पृष्ठतः अर्जिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखां मे दूतिनी रक्षेदु मां मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी नेत्रैश्चित्रनेत्रा च व्योमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुषार्मध्ये श्रोत्रयोद्धारवासिनी कपालं रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरष्टे च चर्चिका अधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धाय खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुज्जं गुज्जेश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धपायुं मे गुच्छवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् दुरौ मे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानुमाधवनायिका गुल्फैर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादुङ्गुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखान् दंष्ट्रा कराली च केशांश्चैर्वर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं जोगेश्वरी तथा रक्तमज्जा वशा मांसान्न स्थितो मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालो रात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मोधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षोतु वाराही धर्मं रक्षोतु पार्वती यशो कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षोतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्ष्मन्महालक्ष्मीर्भक्तिं रक्षोतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्थानां सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष्व मे देवी जयन्ती पापनाशिनी
सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विपर्शे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकालिकः इयं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ঐশ্বর্যম অতুলং প্রাপ্স্যতে ভূতলে পুমাन् निर्भयो जायते मर्तः संग्रामेश्च पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतो पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवनामोऽपि दुर्लभं यत् पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धां श्रद्धयान्वितः दैविकला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवेत् वर्षशतं सागरमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूतविस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषात् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव कुलोजाश्च पदेशिकः सहजा कुलजमाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवाः ग्रहोभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेनावृतो हि यः मानोन्नतिर्भवे वेद्राग्यस्तेजवृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धि भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्त कवचं कामदां पुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्या तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपो समुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं शूरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति गत्यासौ पुनश्च आगमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतं व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देवी कवचं समाप्तम्। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय श्री श्री रघुवीर शीतला माई की जय। শ্রী শ্রী চণ্ডী এই পবিত্র গ্রন্থখানি থেকে দেবী কবচ আজ এই পর্যন্ত। ঠাকুর মা স্বামীজি গুরুদেবের রাতুল চরণে আমার অনন্ত অবমি লুণ্ঠিত প্রণাম, অন্তরের অন্তঃস্থলে ভালোবাসা শ্রদ্ধাঞ্জলি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া মায়ের শ্রীরাঙা চরণে আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে আজকে আমি ভিডিওটি এখানেই পরিসমাপ্তি করছি। অন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে খুব শীঘ্রই আসছি। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণাম শরণে শরণাগত 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 মাগো। তোমার সকল সন্তানদের সদা সহায় থাকিও, সবাইকে রক্ষা করিও মা।